अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ह्यूमन राइट्स एंड द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम। जब से ये ह्यूमन राइट्स का इशू वेस्टर्न वर्ल्ड में बढ़ा है तब से मोस्टली ह्यूमन राइट्स के बारे में कम्पिटिटिव एग्जाम्स में सवाल आया होता है और फेमिनिज्म की कॉल्स बढ़ती जा रही हैं, तो इस हवाले से स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम पे भी सवाल आता है। सो लेट्स डिस्कस बोथ टुडे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट आर ह्यूमन राइट्स। द राइट्स दोज आर इनहेरेंट टू ह्यूमंस इरिस्पेक्टिव ऑफ कलर, क्रीड एंड रेस। ये डेफिनेशन आप एज इट इज़ कोट कर दीजिएगा। उसके बाद है टुडे द ह्यूमन राइट्स आर अश्योर्ड बाय कन्वेंशन एंड ट्रीटीज़, क्योंकि ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है तो जो ह्यूमन राइट्स हैं वो आजकल अश्योर्ड किए जाते हैं बाय डिफरेंट कन्वेंशन एंड ट्रीटीज़। ठीक है, जो मेन 3 फीचर्स हैं ह्यूमन राइट्स के वो क्या हैं? दीज आर इनएलिएनेबल, इंटरडिपेंडेंट एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी। इनएलिएनेबल किस तरह से? सबसे पहले हम ये देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक राइट है कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट होना, हर इंसान के पास फ्रीडम ऑफ मूवमेंट होना चाहिए। वो हम इस राइट को हम एलिएनेट नहीं कर सकते किसी इंसान से, हम उसका फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं छीन सकते एक्सेप्ट कि वो कोई पर्टिकुलर सिचुएशन हो। फॉर एग्जांपल कोई स्टेट का मसला हो, उसका जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है वो स्टेट को हार्म कर रहा हो, तो फिर इन दिस केस उसका फ्रीडम ऑफ मूवमेंट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम या फॉर लाइफ टाइम उसको एलिएनेट कर सकते हैं, स्टेट एलिएनेट कर सकती है। उसके बाद है ह्यूमन राइट्स आर इंटरडिपेंडेंट। फॉर एग्जांपल अगर किसी इंसान के ह्यूमन राइट्स में कोई कमी पेशी की जाती है तो उसकी वजह से सोसाइटी इफेक्ट करती है। दैट इज़ वाई इट इज़ इंटरडिपेंडेंट। नॉन डिस्क्रिमिनेटरी इज़ अ क्रॉस कटिंग प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन राइट्स। नॉन डिस्क्रिमिनेटरी क्या है ये हम पहले पढ़ चुके हैं डेफिनेशन में। आर इनहेरेंट टू ह्यूमंस इरिस्पेक्टिव ऑफ कलर, क्रीड एंड रेस। बगैर कलर, क्रीड और रेस का फ़र्क किए ह्यूमन राइट्स सबको दिए जाएंगे। उसके बाद है राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। इट्स अ 2-वे प्रोसेस। स्टेट अज्यूम्स ऑब्लिगेशंस। फॉर एग्जांपल 2 ग्रुप हैं, अगर एक के वो राइट्स हैं तो दूसरे के ऑब्लिगेशंस होगी। अगर वो दूसरा ग्रुप अपनी ऑब्लिगेशंस पूरा करेगा तो इसका मतलब है कि इस पहले ग्रुप की राइट्स पूरे हो रहे हैं। ठीक है, स्टेट के केस में क्या होता है कि लोगों के, स्टेट के जो अवाम है उसके राइट्स होते हैं और स्टेट की ऑब्लिगेशन होती है कि वो उसको प्रमोट करे, प्रोटेक्ट करे एंड रिस्पेक्ट करे। रिस्पेक्ट किस तरह से कर सकती है कि वो ह्यूमन राइट्स में इंटरफेयर ना करे। प्रमोट किस तरह से कर सकती है कि वो उसको ह्यूमन राइट्स को फैसिलिटेट करे। प्रोटेक्ट किस तरह से कर सकती है कि उन सब मलिशियस कंटेक्ट को इरेडिकेट करे जो कि उन ह्यूमन राइट्स को वायलेट करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वेस्टर्न कंसेप्ट क्या है अबाउट ह्यूमन राइट्स। वेस्टर्न कंसेप्ट ये है कि सबसे पहले ह्यूमन राइट्स का जो चार्टर है वो है मैग्ना कार्टा 1215, जब पेरेंट्स को राइट्स के दिए गए थे कि वो आगे फर्दर जनरल पब्लिक को डिसेमिनेट करें। उसके बाद है ब्रिटिश पार्लियामेंट में राइट्स इंट्रोड्यूस हुए इन 1355। इसमें कुछ राइट्स हैं, राइट टू लिव एंड राइट टू हैव ऑनरशिप, और कुछ और 1-2 राइट्स हैं, ये आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद है अमेरिकन इंडिपेंडेंस, जब अमेरिका इंडिपेंडेंट हुआ इन 1776। उसके बाद से डेमोक्रेसी की कॉल्स बढ़ी और उसके बाद से ही ह्यूमन राइट्स की कॉल शुरू हुई। उसके बाद है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन 1948। यूनाइटेड नेशन का चार्टर है वो लेटिंग द मोस्ट। और वेस्टर्न खुद को कहते हैं कि हम ह्यूमन राइट्स के पायनियर्स हैं, लेकिन खुद ही सबसे ज़्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेट करते हैं। और वो हमने किस तरह से देखा है अफगान वॉर में, उसके अलावा हमने वॉर ऑन टेरर में, इसके अलावा सीरिया में, इराक़ में और यमन में, इन सब जगह पे हमने देखा है कि अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए वो लोग ह्यूमन राइट्स किस तरह से वायलेट करते आ रहे हैं। अब हम देखते हैं इस्लामिक कंसेप्ट क्या है। बिफोर इस्लाम देयर वाज नो ह्यूमन राइट्स। लोग एक दूसरे को कत्ल कर देते थे छोटी छोटी सी बातों पे। देयर वाज नो कंसेप्ट ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन। जो बच्चियाँ थीं उनको ज़िंदा दफना दिया जाता था। जो बीवियाँ थीं उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं दी जाती थी। इस्लाम टू बी द सेवियर, इस्लाम आया और फिर उसी के बाद से उसने ह्यूमन राइट्स पे बात करना शुरू कर दी। वुमेन को बहुत ज़्यादा स्टेटस दिया गया। इस्लाम में इनग्रेव्ड इन द माइंड्स ऑफ द पीपल। इस्लाम ये कहता है कि जो ह्यूमन राइट्स हैं वो सिर्फ स्टेट का ही सिर्फ एक और स्टेट की ऑब्लिगेशन नहीं है, बल्कि लोगों के माइंड के अंदर ये बात इनग्रेव्ड होना चाहिए कि उनको अपनी ऑब्लिगेशन दूसरों के राइट्स के बारे में फुलफ़िल करनी है और तभी उनको उनके राइट्स मिल सकेंगे। ठीक है, स्पेसिफिकली स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि ह्यूमन राइट्स को प्रिजर्व करे, बल्कि लोगों को खुद भी इसके बारे में कोशिश करनी होगी। उसके बाद है बेसिक एथिकल फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन राइट। ह्यूमन राइट्स की फाउंडेशन क्या है ये हम देख लेते हैं। यूनिटी इन ह्यूमैनिटी। सबसे पहले फाउंडेशन ये है कि जो ह्यूमंस हैं ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमैनिटी दे आर इक्वल। तो इसी बात को जब हम फॉलो करते हैं, ये पहला बेसिक एथिकल फाउंडेशन है, जब इसी बात को हम फॉलो करते हैं तो इसके नॉन डिस्क्रिमिनेशन है जो ह्यूमन राइट्स में से वो इरेडिकेट हो जाती है। इसके बारे में कुरान की एक आयत है, एंड ऑफ हिज साइंस इन दिस ही क्रिएटेड यू फ्रॉम डस्ट
and you are now human beings dispersed everywhere. O mankind, be careful of your duty towards your Lord, who created you from a male and from it created its mate, and then they both spread across the multitude of humans. It's Surah Nisa ayat number 1 to 4. ओके जो दूसरा हमारे पास एथिकल कंसेप्ट है वो है जस्टिस. जब ऑब्वियसली जब जस्टिस एक सोसाइटी में प्रिवेल करेगा तो लोग एक दूसरे की ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट करेंगे और इसी तरह से किसी के राइट्स वायलेट नहीं होंगे. इसके बाद जस्टिस के बारे में कुरान की एक आयत है, ओ यू हु बिलीव बी स्टेडफास्ट एंड विटनेस फॉर अल्लाह इन इक्वालिटी, लेट नॉट हेटेड ऑफ एनी पीपल डेविएट यू फ्रॉम जस्टिस, दैट यू स्टार्ट डीलिंग अनजस्टली. Deal justly, that is it is near to your duty towards your Lord. Lo, Allah is informed of what you do. It's Surah Maida ayat number 5 to 8. प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ. हमें एक दूसरे की लाइफ प्रोटेक्ट करनी है, अपनी लाइफ प्रोटेक्ट करनी है. फॉर एग्जांपल अ पर्सन दैट इज़ अवे फ्रॉम इंसैनिटी, दैट इज़ अवे फ्रॉम सैनिटी, वो अगर आता है किसी की जान लेने की कोशिश करता है तो हमें आगे बढ़कर ये स्टेप लेना होगा और उस बंदे की जान बचाने की कोशिश करनी होगी. दैट इज़ प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ. हूएवर किल्ड अ पर्सन अदर देन मैन स्लॉटर और करप्शन ऑन दिस अर्थ, इट इज़ एज ही हैड किल्ड द मैन काइंड, एंड हूएवर सेव द पर्सन, इट इज़ एज ही हैज सेव्ड अ मैन काइंड. इट्स सूरह माइदा आयत नंबर 32. जो चौथा एथिकल फाउंडेशन प्रिंसिपल है वो है हमारे पास रिलीजियस फ्रीडम. ठीक है, इसके बारे में बताया गया है कि देयर इज़ नो कंपल्शन इन दीन, द राइट डायरेक्शन इज़ हैंड्स फॉर डिस्टिंक्ट फ्रॉम एरर. इट्स सूरह बकरा आयत नंबर 256. जो पांचवा एथिकल फाउंडेशन है वो है इंटेलेक्ट. ऑब्वियसली जब इंटेलेक्ट प्रिवेल करेगा एक सोसाइटी में तो उससे वो खुद से सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी एक दूसरे के राइट्स के लिए और किसी के राइट्स वायलेट नहीं होंगे. कुरान की आयत है, ओ यू हु बिलीव लिक्वर गैम्बलिंग आइडल्स एंड डाइविंग एरोज आर द हार्डबैक ऑफ सैटन, सो कीप अवे फ्रॉम देम इन ऑर्डर यू मे सक्सीड. इट्स सूरह माइदा आयत नंबर 90. जो सिक्स प्रिंसिपल है वो है राइट टू हैव जीन. फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोई औलाद है तो उस पर ये हक है कि आप उसको अपना नाम दें. इसी तरह से जब फॉर एग्जांपल वो आपकी औलाद हो जाएगी, आपको उसको आपका नाम मिल जाएगा, तो इसी तरह से उसके जो राइट्स हैं वो आप पर फ़र्ज़ हो जाएंगे और जो आपके राइट्स हैं वो उस पर फ़र्ज़ हो जाएंगे. इसी तरह राइट्स और ऑब्लिगेशंस की सोसाइटी में चेन बन जाएगी. ठीक है, उसके बाद है शेयर ऑफ वेल्थ और ऑनरशिप. ये बेसिकली ऑनरशिप है. ठीक है, ऑनरशिप का एथिकल प्रिंसिपल है, आप किसी की ऑनरशिप के अंदर आप किसी की ऑनरशिप के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते, कोई आपकी ऑनरशिप के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता. इसमें बनी इसराइल की आयत नंबर 32 है, एंड इन देयर वेल्थ द सीकर्स एंड द डिप्राइव्ड हैव अ ड्यू शेयर. ओके, अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ वुमेन राइट्स इन इस्लाम और द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम. ठीक है, कॉल्स फॉर लिबरेशन. जब से ये वॉर ऑन टेरर हुई है और उसके बाद से अमेरिकन विड्रॉल हुआ फ्रॉम अफगानिस्तान, ये वुमेन राइट्स की कॉल्स बढ़ती जा रही हैं. डिफरेंट प्रोटेस्ट हमें देखने को मिलती हैं, कन्वेंशंस देखने को मिलती हैं. इसके अलावा डिफरेंट ट्रीटीज़ हैं जो कि वुमेन राइट्स पर है. मुस्लिम वर्ल्ड नो डाउट हमें 1400 साल पहले ये इस बात की गाइडेंस दी गई है कि वुमेन के क्या राइट्स हैं इस्लाम में, लेकिन फिर भी हम लोग उससे डेविएट कर चुके हैं. वुमेन्स नो डाउट मुस्लिम वर्ल्ड में भी सफ़र कर रही हैं, लेकिन कंप्लीट लिबरेशन इज़ नॉट पॉसिबल फॉर बोथ मैन एंड वुमेन. कंप्लीट लिबरेशन इज़ नॉट पॉसिबल. मर्द औरत दोनों ही एक सोसाइटल एथिकल कोड्स में रहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास कंप्लीट लिबरेशन इज़ नॉट पॉसिबल. अगर ऐसा होगा तो सोसाइटी जो है वो अनकंट्रोल्ड हो जाएगी. लेकिन जो स्पेसिफिक राइट्स हैं वुमेन के वो हमें देना होंगे. दैट्स कंपल्शन ऑन अस. ठीक है, अब हम देखते हैं वुमेन एंड इस्लाम मोस्ट एग्जाल्टेड स्टेटस. ये हमें पता ही है कि इस्लाम ने वुमेन को एज़ मदर, एज़ वाइफ, एज़ डॉटर बहुत बड़ा दर्जा दिया है, एंड मैन एज़ गार्डियंस. और दर्जे के ये आलम है कि उन्होंने जो मर्द है उनको एज़ गार्डियंस बना दिया, वुमेन के गार्डियंस बना दिए. ठीक है, इक्वालिटी इन ह्यूमन राइट्स. फेमिनिज़म की बहुत सी फेमिनिज़म हैज़ नाउ बिकम द वर्ड बज़ वर्ड. तो ये जो फेमिनिज़म इक्वालिटी इन ह्यूमन राइट्स है ये रेसिप्रोकल कंसेप्ट है. ह्यूमन राइट्स जो ह्यूमन है ह्यूमन्स है बोथ मैन एंड वुमेन, दे कैन बी इक्वल इन राइट्स एंड दे कैन नॉट बी इक्वल इन राइट्स. अब इसके दोनों तरह से हम ले सकते हैं. पहले हम देख सकते हैं हाउ दे कैन बी इक्वल. दे कैन बी इक्वल एज दे आर सेम इन बायोलॉजिकल टर्म्स, इन साइकोलॉजिकल टर्म्स एंड इन फिज़िकल टर्म्स. ठीक है, ये इन चीज़ों में वो लोग सेम है. अब हम दूसरी तरफ देखते हैं हाउ दे कैन नॉट बी इक्वल. जब हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर जेंडर में फॉर एग्जांपल मेल में ही इंटेलेक्ट डिफरेंट है, विजडम डिफरेंट है, नॉलेज डिफरेंट है, वही आपस में इक्वल नहीं है, तो फिर दो डिफरेंट जेंडर्स जो कि मेल और फीमेल, हाउ दे कैन बी inequal. ठीक है, तो इस तरह से ये इक्वल भी हो सकते हैं और अनइक्वल भी हैं. ये दोनों कंसेप्ट आपने लिखे हैं. ठीक है,
Now the next point is they are made to complement each other. Obviously اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو پیدا کیا ہے, پھر ان میں نکاح کا حکم دیا ہے. دس از اونلی بیکاز مرد میں ڈفرینٹ پراپرٹیز پائی جاتی ہیں اور عورت میں ڈفرینٹ پراپرٹیز پائی جاتی ہیں. جو پراپرٹیز مرد میں ہے وہ عورت میں نہیں ہے, اور جو عورت میں ہے وہ مرد میں نہیں ہے. دے آر میڈ ٹو کمپلیمنٹ ایچ ادر. پھر وہ ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں سو دیٹ دے بیکم اے کمپلیٹ یونٹ. ٹھیک ہے, اب اس کے بارے میں ہم ایک آیت لکھ دیں گے. اینڈ آف ایوری تھنگ وی کریٹڈ پیئر دیٹ یو مے ڈیولپ اللہ ریمبرس. اٹس 51:49. او مین کائنڈ وی ہیو کریٹڈ یو فرام اے میل اینڈ فیمیل اینڈ میڈ یو انٹو ٹرائبس اینڈ نیشنز دیٹ یو آئیڈینٹیفائی ایچ ادر. انڈیڈ دا موسٹ پائس ان دا سائٹ آف اللہ از ون ہو از دا موسٹ گاڈ فیئرنگ. اٹس 49:13. اب ہم کچھ ایسے رائٹس دیکھ لیتے ہیں جس میں مین اور وومن دونوں ایکول ہیں. رائٹس ان وچ مین اینڈ وومن آر ایکول. بیسک ہیومینٹی, اوبیسلی دونوں ہیومنز ہیں تو ان کے بیسک ہیومینٹی میں دونوں ایکول ہیں. اس کے بعد ہے جی ریوارڈز اینڈ پنشمنٹ. جو بھی اس دنیا میں اچھے کام کرے گا, اپنی زندگی اکارڈنگ ٹو دا گائیڈنسز آف اللہ کے گزارے گا تو اوبیسلی اس کو ریوارڈس ملیں گے, بے شک وہ مرد ہو یا عورت, اور ادروائز وائس ورسا ہوگا. اس کے بارے میں ہمارے پاس ایک آیت ہے, دیکھ لیتے ہیں. ہو ایور ڈز دا رائٹیس ایکٹ ویدر میل اور فیمیل بلیور ویریلی ٹو ہم وی ول ریوارڈ اے گڈ لائف اینڈ وی شیل پے دیم سرٹنلی اے ریوارڈ ان دا بیسٹ آف پروپورشن. اٹس 6:47. اوبلیگیٹری ورشپس دونوں پہ فرض ہیں. جتنی بھی اوبلیگیٹری ورشپ ہیں دیٹ از نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, بے شک وہ مرد ہو یا عورت کسی کو بھی ایگزمپشن نہیں ہے, وہ دونوں پر فرض کی گئی ہیں. اور پھر نیکسٹ ہے جی ایجوکیشن. ایجوکیشن دونوں پہ فرض ہے. ایجوکیشن کا اصول ٹو سیک ایجوکیشن از کمپلشن فار بوتھ مین اینڈ وومن. اٹس سنن ابن ماجہ. نیکسٹ ہے ہمارے پاس گارڈ آنر. یہ دونوں پر فرض ہے. دونوں میل اور فیمیل کی پرسنل ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنی آنر کو گارڈ کریں. اس کے بارے میں قرآن کی ایک آیت ہے. اینڈ دوز ہو ایکیوز اے چیسٹ وومن اینڈ پروڈیوس نوٹ فار وٹنسز فلاگ دیم ود 80 lashes ریجیکٹ دیئر ٹیسٹیمنی فار ایور انڈیڈ دے آر دوز ہو آر ڈسبلیورس. اس میں بتایا گیا کہ فار ایگزامپل کوئی وومن کے رائٹ ہے کہ وہ اپنی آنر کو پروٹیکٹ کرے, اور اگر کوئی اس پہ فالسلی کوئی الزام لگاتا ہے تو اوبیسلی وہ اس کے رائٹ کو وائلیٹ کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سزا بھی بتا دی ہے کہ اس کو 80 lashes مارے جائیں گے, اس کی ٹیسٹیمنی ریجیکٹ کر دی جائے گی اور اس کو ڈسبلیور قرار دی ہے. اس کے بعد ہے جو فائنینشیل ڈیلنگز ہیں, موسٹلی وومن کو ان میں نچلا درجہ دیا جاتا ہے. وومنس کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ فائنینشیل ڈیلنگز نہیں کر سکتی, لیکن اسلام نے وومن کو پورا حق دیا ہے کہ جس طرح سے مرد اپنی فائنینشیل ڈیلنگز کر سکتے ہیں اسی طرح سے عورتیں بھی اپنی فائنینشیل ڈیلنگز کے لیے خود ذمہ دار ہیں, وہ خود سے کر سکتی ہیں. شیئر آف ویلتھ. شیئر آف ویلتھ بھی وومن اور مین دونوں پر ایکولی رسپانسبلٹی ہے کہ دونوں کو دیے جائیں جو ان کے ڈیو شیئرز ہیں. اس کے بارے میں قرآن کی آیت ہے. دیر از اے شیئر فار مین فرام وٹ از لیفٹ بائی دا پیرنٹس اینڈ دیر از اے شیئر آف وومن فرام وٹ از لیفٹ بائی دا پیرنٹس ایدر لارج اور اسمال, اے لیگل مینڈیٹری شیئر. اٹس 4:7. اس کے بعد رسپیکٹ. یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے مردوں کی رسپیکٹ کرنی ہے, لیکن مردوں کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام میں ان کو بھی حکم ہے کہ وہ وومن کی رسپیکٹ کریں. اس کے بعد ہے جی سوشل رسپانسبلٹی. سوشل رسپانسبلٹی کے لیے دونوں مین اینڈ وومن ایکولی رسپانسبل ہیں. آخرت میں دونوں جینڈر سے اس بات کا سوال کیا جائے گا کہ انہوں نے سوسائٹی میں کس طرح سے ویلیو ایڈ کی اور کس طرح سے کام کر کے پبلک ایٹ لارج کو فائدہ پہنچایا. سوشل رسپانسبلٹی کے بارے میں قرآن کی ایک آیت ہے. دا بلیور مین اینڈ وومن آر سپورٹرز, پروٹیکٹرز اینڈ فرینڈز آف ایچ ادر. دے انجوائن آل دیٹ از گڈ اینڈ فاربڈ آل دیٹ از رانگ. دے آفر دیئر پریئر پرفیکٹلی, کیپ زکاۃ اینڈ اوبے اللہ. اٹس 9:71. اس کے بعد ہم کچھ ایگزامپلس فرام دی لائف آف پروفٹ پیس بی اپون ہم کوٹ کریں گے کہ کس طرح سے انہوں نے وومن رائٹس پروموٹ کیے تھے. رائٹ ٹو میرج. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وومن شوڈ بی کنسلٹیڈ بیفور میرج. تو ایک صحابہ تھے, انہوں نے کہا کہ وٹ ایف اے ورجن فیل شائے, تو انہوں نے کہا کہ ہر کوائٹنیس ول بی ہر کنسینٹ. ٹھیک ہے. اس کے بعد رائٹ ٹو کوشچن اتھارٹی. وومن جو ہے ان کے پاس یہ حق بھی ہے کہ وہ اتھارٹی کو کوشچن کر سکے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بہت سے ایسے واقعات ہیں جہاں پہ عورت اٹھ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتھارٹی کو اس نے سوال کیا, ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا. اس کے بعد ہے رائٹ ٹو گیو اوپینین. اس میں ایک بہت ہی فیمس اگزامپل ہے خوالہ ابن طلبہ کی. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ نازل کی ان کا آنسر کرنے کے لیے.
اس کے بعد ہے وائفس آف پروفٹ پیس بی اپون ہم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بار میں نے اپنی وائف کے اوپینین کو نگلیکٹ کیا تو وہ مجھ سے ناراض ہو گئیں کہ میں نے ان کے اوپینین کو نگلیکٹ کیا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف ہیں وہ ان سے ناراض ہوئی ہوں ڈیو ٹو ڈفرینس آف اوپینین؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی بالکل ایسا ہوتا ہے. سو ہمیں اس سب سے پتہ چلتا ہے کہ وومن کا کیا اسٹیٹس ہے اسلام میں اور ہیومن رائٹس کی کیا ویلیو ہے اسلام میں. سو اسپائرنٹس دیٹس اٹ فرام ٹوڈیز ویڈیو. ہوپ فلی دس ویڈیو ہیز ایڈیڈ ویلیو ان یور نالج. اگر آپ کو کسی اور ٹاپک اسلامک اسٹڈیز کے ٹاپک کے لیے ویڈیو چاہیے تو پلیز لیٹ می نو ان دا کمنٹ سیکشن. جزاکم اللہ خیر. فی امان اللہ. السلام علیکم.